जय जगन्नाथ मु आपण शुभम तो आज आम आसचु ये गुड़ बुलिया तो आम बहुत राति आसलु कैमेरा भल आस ना राति तो वीडियो स्टार्ट कर दीदी आरे सब आगे जाइछंदी सेपटे भाई आरे सब पळेलेनी बहुत भिड़ अच्छा समस्ते पूरा भिड़ अच्छा देखु पूरा आग पचे सब भाई सब आड़े लोक पूरा भाज पाद चलती ना नहीं ये आम भाज पूरा कष्ट एपट सेपट पूरा बिजार हो गले आम भाज भाज ये पूरा पानी पूरा अदा बहुत बहुत पूरा पानी आस सब पानी सब ऊपर बाहर पूरा पानी पूरा जोरसोर रे जाऊँगी सब उदा हो जाती क्या भाज भाज देखे दे कौड़ी उदा हो पूरा उदा पूरा गोड़ रू पूरा देह जाए पूरा उदा हो जाए सब कोरियन सार्ट पिंधिला पैंट पिंधवा आउ ये गेला पिंधि सारा सार्ट पैंट कोरियन पूरा पैंट सार्ट पिंधि पूरा रेडी हो जाए बुलिया आइसक्रीम खाइबा कहूँ कौन पिंधे भाज खाली सबुदार जिते देखला हाय बोली आउ कि जड़ा ना सेपटे सब पानी खेलुं देखु एपटे माँ अच्छी माँ कौन टे कहू बड़ भाई जाइए सेपटे पानी आने एडी बड़ भाई आसते पानी आनी आसु पानी आनता तो भाई पूरा थंडा पूरा थरुची भाई तू जुबुनु साना भाई भी दिव सेपटे कौन चलती चल एडी पूजा चलती गाधे गाधे साना भाई जी गाधे साना भाई गाधे आसिले पूजा स्टार्ट गाधी पिंडा दौची भाई एबे बहुत सेडी अच्छी पूजा सजाई सब बाहर छाड़ी घर एडी भाई किसी कही पार नथिला तुमने षष्ठी धरला बोली भाई टे कौन कह दे कौन कह दे व्यू कह दे हाय कर दे भाई एडी एबे पूजा सरला तो अभी हम जीवु टे बुला बुली करके घर को दू बाकी आंके सब एडी ऊपर अछंदी शुभ हम जाउछु नदी रो ऊपर शिव बेसी चलो राति आसती बहुत भिड़ थी भी बहुत भिड़ अच्छी भिड़ कमी ना
ଏଠି ପୁରା ମାଟିରେ ପୁରା ଗୋଡ ଫୋଡ ଖସି ଯାଉଛି। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପକଉଛନ୍ତି। ପଇସା ତା ହାତରୁ ଯାଉନି। ପଇସା କିଏ ଦଉନାହାନ୍ତି? ଆମ ସାନ ପିଲା ପକଉନି ବେଶୀ ଇଆଡୁ ପକଉଛି। ସମସ୍ତେ ଚାଉଳ ପକଉଛେ। ଏଇଠି ଏବେ ସବୁ ଚାଟ୍ ଆଉ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆଉ ଦିଦି। ଚାଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଦିଦି। ଭାଇ ଖାଇସାରିଲାଣି ଚାଟ୍, ମୁଁ ଧରିକି ଅଛି ଏଇଠି। ଆମେ ଚାଟ୍ ଖାଇକି ଆସିଲୁ ଏଇଠି ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଗେଲା ଆଉ କଣଟା ଟିକଟ ଏଇଟା ପଇସା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଲେ ତୁ ଆଣିଛୁ ପରା ସେଇଟା ସାନ ପାଇଁ ସେଇଟା କୋଡିଏ ନା ଆଣିଛି ଆଉ ଏଇଟା ତୁ ଆଣିଛୁ। ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି। ଏବେ ଆମେ ଆସି ଏଇଠି ବସି ପଡିଛୁ। ବୋଉ ଆରିକା ସବୁ ବୋଉ ମା ସବୁ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋ ଆମେ ସବୁ ଆଗରେ ଆସୁଛୁ ଭାରି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଜଗିଛୁ। ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲେଟ୍ କରିଦେଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖରା ହଉଥିବାରୁ ଆମେ ପୁରା ଜଲ୍ଦି କିନା ଆସିଗଲୁ ଘରୁ। ତ ଏବେ ଦିଦି ମାନେ ସବୁ ଘରକୁ ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ପଛରେ ଯାଉଛି। ତ ରହୁଛି, ଦେଖାହବା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗରେ।